Halo teman-teman, karena di sini juga kakak tutorial sudah siap untuk kelas tutorial di siang hari ini. Aku serahkan kepada Kak Saskia. Kepada Kak Saskia dipersilahkan. Oke, thank you Kak Syafa as Kakak Fasil telah menyerahkannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. How are you today? Even though you're fasting ya teman-teman, aku harap you guys still can pay attention to the class. Teman-teman bisa tetap semangat. Sebelumnya, mungkin kalau aku nggak salah ingat kita pernah ketemu di kelas PM one time, tapi mungkin aku perkenalkan diri lagi. I'm Saskia and I will be your tutor for today. For today's session, we'll learn LBE atau literasi bahasa Inggris. This session is like the other session, ada 20 questions and then we have to move on to the quiz, teman-teman. Jadi nanti saat mengerjakan questionsnya, aku harap teman-teman bisa ikut serta untuk answer the questions ya, bisa di kolom chat atau you guys can also on mic atau raise hand dulu kalau mau ada bertanya. Oke, sebelum aku mulai mungkin aku mau ngecek dulu your spirit for today. Teman-teman pada semangat atau pada lemes nih, ada beberapa yang puasa jadi kayak siang-siang nih jam rawan, jam ngantuk dan lapar gitu ya. Teman-teman gimana nih kabarnya? Coba aku mau lihat dong reactionsnya di kolom chatnya. Ngantuk Kak? Oke. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang lain gimana? Jam berbuka. Waduh. Belum nih, jam berbukanya masih kurang 6 jam lagi. Sorry, 5 jam lagi. Lapar. That's what calling. Oke. Haus. Oke. Nggak apa-apa ditahan ya hausnya. Kalian nanti jawabnya on mic. Di kolom chat aja gitu. Biar kayak suaranya nggak hilang gitu ya. Pusing Kak, lagi nyiapin buat sidang. Waduh, sidang apa tuh? Sidang LPJ kah? Oke. Oke. Teman-teman ya, walaupun ngantuk, walaupun pada haus dan pada lemas gitu ya, I hope you guys can still pay attention to the class. Tetap ini ya, kalau biasanya aku bilang kayak boleh sambil ngemil dan minum gitu. Aku tidak bisa mengatakan itu sekarang. Jadi ya diperhatikan aja ya teman-teman. Oh, sidang PKL. Oh, semangat. Oke ya. Oke, tanpa berlama lagi, mungkin aku share screen ya. Oke, so this is our problems for today ya. Jadi ada 20 soal seperti biasa, teman-teman. Nanti mungkin sistemnya akan selang-seling. Misal first question, I will explain it to you, and then the next questions, I will ask you to answer it first before we explain it together ya. Okay, so for English ya, untuk LBE ini, you guys don't have to read the text ya. Maybe you guys already heard it too many times from other tutor ataupun di other social media dan sebagainya, but you don't have to read the text first. You guys can do read the questions first, yeah. You guys can do read the questions first and then read the options. After you read the options and then find the keywords, you guys can read the text ya. Jadi read the text itu sebenarnya langkah akhir ya, langkah akhir ketika teman-teman udah baca soalnya, teman-teman baca optionsnya, baru teman-teman cari di teks ini apa sih yang mau dicari dari soal tersebut gitu ya. Oke, mungkin soal pertama ya, kita langsung masuk. What is the main topic discussed in the text ya? Jadi soal pertama ini adalah main topic. Teman-teman, biasanya kalau teksnya itu panjang banget, what I do for answer it adalah I only read the first sentence or the last sentence of each paragraph. Jadi itu adalah kalau teman-teman pernah dengar, it's called skimming technique. Jadi you don't have to read all the sentence ya. You just have to read the first sentence or the last sentence of each paragraph. Karena biasanya the first sentence is already represent what is paragraph talking about gitu ya.
Jadi kita bisa lihat aja dari yang first sentence-nya dari tiap paragraf. Kalau ditanyakan itu main idea atau main topic gitu. Oke, sebentar aku kayaknya mau matiin notif WA dulu ya. Oke, kita lanjut. So, first question, what is the main topic discussed in the text? Yang pertama, we have the effects of smartphone in people's daily lives, maka kita bisa keywordsnya adalah smartphones, ya, the effect of smartphones, ya, and B, the importance of social media marketing. So the keywords we can find is social media marketing. Teman-teman bisa keywordsnya it could be the whole sentence, but teman-teman bisa cari aja keywords yang kira-kira akan muncul gitu ya kalau itu jawabannya. Si geolocated tweets for better urban planning, maka di sini ada geolocated tweets urban land planning ya. And the keywords is differences between nightlife activities in major cities. Maka keywords yang bisa kita ambil adalah nightlife activities in major cities ya, in cities. Seperti itu. And E, the evolution of Twitter and Facebook technologies, maka kita keywordnya adalah Twitter and Facebook. Gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi read the questions first and then you find the keywords of each options. Karena percuma aja if we read the questions and then we langsung move to the text baru baca lagi optionsnya. Biasanya itu akan mengaburkan fokus kita gitu. Jadi kayak kita baca questionsnya dulu, kita baca soalnya dulu, kita baca teksnya, baru baca optionsnya, itu kayak, lah tadi teksnya nyambungnya kemana ya? Itu tuh biasanya, apalagi kalau optionsnya mirip-mirip gitu ya, itu akan mengecohkan teman-teman. Jadi better teman-teman baca dulu soalnya dan pilihannya secara lengkap. Okay, so we already read the questions and read the options and find the keywords. Now we have to read the text. Kita bisa pakai teknik yang tadi aku bilang yaitu skimming. Ya, kita baca dari first sentence-nya aja. If we read the first sentence dari dua paragraf ini, okay, a forgotten issue in urbanism and wasteland use during the nighttime with problems such as noise and dirt, which could be improved with information from Twitter. Okay, jadi di sini ada urbanism, ada issue yaitu urbanism is land use during night time. Lalu di second paragraph, these networks generate text with events geolocations. Oke, kita bisa represent, kita bisa ambil kesimpulan kira-kira paragraf itu membahas tentang apa. Now, dari teman-teman, dari yang kita baca tadi, dari pilihan optionsnya, menurut teman-teman, jawaban yang paling tepat itu yang mana? Dari optionsnya. C, C, C. Oke, good. Gitu ya. Good. Jadi jawabannya betul ya yang C. Kenapa ya? Tadi karena keywordsnya udah kita temukan ya. Di sini ada geolocated tweets, urban land planning. Di sini adalah isunya adalah urbanisms. Di sini adalah generate text with events geolocations ya dari Twitter. Jadi seperti itu. Gitu ya teman-teman. Jadi bisa mulai grasping konsep ya. Good. Next. Oke. Wait. Okay. Next, second question, if another paragraph were added before this text, would most likely be its main idea. A, the challenges of managing online misinformation. So the keyword is misinformation. Thus, we talk about misinformation. B, the role technology and data in solving city problem. Makanya ini city problem, technology and data. See how people spend their time in rural and urban areas. Maka di sini adalah how spend their time and D, ya, the economic values of social media companies, and E, a comparison between old and modern city designs. Comparison old and modern city designs gitu ya. Coba dari teman-teman, dari yang tadi kita kerjakan aja deh, dari yang kita bahas. Jawabnya apa? Oke. Puja answered B. Any other answers dari teman-teman lain? Ya, dari yang tadi kita bahas. Oh, sorry. Dan kita bahas di sini nih, yang tadi ya.
a forgotten issue, blah 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 blah. This network generate text with events geolocations. Kira-kira dari paragraf 1 ini membahas apa, paragraf 2 membahas apa, kira-kira jawaban yang tepat apa? Ada yang mau jawab lagi di kolom chat? No? Oke. Kita bahas dulu aja ya. So, the answer is right, ya. Jadi, answer-nya adalah B, the role of technology and data in solving city problem. Karena ya tadi kita bahas di sini, first paragraph is tentang isu di urbanism di land planning, dan di sini ada geolocation, maka ya kita yang paling benar ya. Kira-kira apa sih paragraf yang bisa ditambahkan sebelum teks ini ya teman-teman. Jadi sebelum teks ini bukan diselipkan di tengah ataupun setelah teksnya, tapi sebelum teks itu kira-kira apa. Nah yang paling masuk yaitu yang the role of technology and data in solving city problem ya. Karena tadi kan di sini yang nomor 1 juga main topiknya adalah geolocated tweets for better urban planning. Tidak ada pembahasan misinformation, tidak ada pembahasan how people spend their time in rural and urban areas tuh, tidak ada pembahasan itu, malah sepertinya itu lebih masuk ke paragraf di sini ya, paragraf yang akhir ini ya. Di sini ada characterized by tweeting activity dan sebagainya. Itu bisa after text, tapi kalau misalkan di economic value of social media companies juga enggak. Di sini kita focusing on Twitter. And comparison between old and modern city designs juga tentunya bukan ya. Oke, good. Oke. Selanjutnya, aku pindahin. No, next in the sentence, the new technique automatically determines land uses in urban areas by grouping together geographical regions with similar patterns of Twitter activity. The underlined word closest meaning to patterns. Dari teks sentence ini aja, patterns kira-kira akan bisa digantikan dengan apa? Oke, sudah ada banyak yang chat di sini. B, most of you answered B. Oke, kita lihat ya. Betul, jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Dia lebih ke habits ya. Similar patterns itu adalah lebih kayak similar pola dari aktivitas Twitter di situ ya. Di sini lebih cocok ya, similar patterns adalah similar habits ya, karena habits itu kebiasaan yang juga bisa berbentuk pola gitu ya. Jadi merupakan yang sifat yang berulang gitu. Good job. Next. Oh, sorry. Okay, next we have another text. Di sini ada 2 teks teman-teman. Yang aku bilang ya tadi, we don't have to read all the text. First, we just jump to the questions first. Okay, the 4 questions. What can we conclude from the description of the Louvre Museum in text 1? Okay, it was originally built as a prison before becoming museum. Kita find the keywords-nya ya. Originally built as a prison. B, the stolen jewelry has already been recovered. C, visitors are not allowed to enter during the daytime. Yeah, during daytime. And D, security problems have persisted throughout history. Its history, security problems persisted through history. And E, the robbery in 2024 was the first one since the French Revolution. Robbery in the first one since the French Revolution. Dari jawaban tersebut kita bisa cari langsung di teksnya. Mungkin ini aku akan serahkan dulu ke kalian ya teman-teman. Aku akan serahkan kalau di LBE aku suka menyerahkan jawabannya dulu ke kalian. Lalu teman-teman bisa baca bersama-sama. Nah. Oke, ini ada jawabannya teman-teman. Optionsnya teman-teman bisa coba baca dari text 1, lalu jawab gini. Oke, sudah ada yang jawab. Oke, yang lainnya gimana? Boleh yang belum baca dibaca dulu. I'll give you maybe
1 minute deh ya untuk teman-teman yang lain menjawab. In case you guys any other answers. Okay, so already 1 minute. Any other answers? Harus semuanya agree di? Oke, mungkin aku mau Puja, kamu mau on mic gak? Why you answered D? Iya, Kak, boleh. Oke, boleh. Boleh dijelasin? Jadi, what can be concluded from the description of Louvre Museum in text 1? Jadi, aku jawabnya yang D. Soalnya, di teks itu ada dimension itu ada long list of security and theft problem, sama long history of stocking breaks in. Ada di situ. Nah, jadi jawabannya Oke. itu yang D. Security problem have persisted throughout its history. Gitu. Oke, good. Thank you, Puja, for the answers. Oke, good. Ya, jadi jawaban yang benar betul ya. Jawabannya adalah yang D, karena di teks ini sudah ada ya. Karena di sini ya, museum has a long history of shocking breakings dan sebagainya. And over the years, the museum has a long list of security and theft problems. Gitu ya, good. Jawabannya adalah yang D. Okay, next. What key idea is shared by both text? Okay, both text yang text one tadi talking about a robbery in Louvre. Kalau text 2 gimana nih teman-teman? Coba kita lihat dari optionsnya dulu. Both recount real incidents of some artworks from the Louvre Museum. B. Both describe how security guards stop thieves in time. C. Both tell how the Mona Lisa became famous worldwide. D. Both focus on the artistic value of paintings at the Louvre. And E. Both describe attempts to rebuild the museum after robberies. Mungkin I'll give you balik lagi ya, I'll give you 1 minute to answer. Teman-teman, teman-teman boleh dibaca dulu. Tadi text one teman-teman kira-kira udah baca ya. Kita bareng-bareng untuk menjawab. Kalau gini kelihatan nggak ya? Kayak gini dulu aja deh. You guys can also open the paket soalnya ya, yang sudah diberikan oleh lembaga. Oke, I give you text aja. Okay, would you answer A? Text 1, the following jewelry. Kalau text 2 itu Mona Lisa. Oke. Yang lain gimana? Any other answers? A. Oke. A. Oke, dapat dijawab ya. Oke. Good. The answer is A ya teman-teman, betul ya. Tadi kita lihat recount real incidents-nya. Jadi di sini yang A tadi juga kan text 1 itu juga membahas tentang incidents Napoleon ya, Napoleonic paintings, and yang text 2 is about robberies of Mona Lisa paintings. Good. Next 6, how does the focus of text 1 differ from that of text 2? Okay, from text 2 maybe ya nih harusnya. Ya, from text 2. Kira-kira gimana perbedaan text 1 and text 2 dalam membawakan ceritanya or fokusnya? Text 1 yang A ya, text 1 presents the crimes as a recurring institutional problem, while text 2 narrates one theft through a chronological storyline. Oke, highlight kita bisa nih recurring institutional problem, kalau text 2 itu chronological storyline.
B, text 1 highlight emotional impact. Yang text 2 itu political reactions. C, text 1 focus on museum visitor perspective, and text 2 centers on security officers' experience. D, text 1 compares different European museums, and text 2 narrows down on French heritage preservation, and text E, text 1 shows criminal motives, and text 2 analyze the social background of the thieves. Kira-kira jawabannya apa nih menurut teman-teman? Dari yang kita bahas dulu aja tadi. Atau teman-teman boleh baca dulu deh. Oke. Oke. Teman-teman yang lain, gimana? How? Oke, kita bahas ya. Mungkin karena ini agak susah ya untuk kita lihat semua teksnya. Kita bahas dulu. Oke, most of you answered A. Oke, good. Ya, jadi right ya. Jawabannya adalah yang A, teman-teman. Karena tadi kita, kalau yang di text one tadi kan dia ada juga membahas ya bahwa this museum has a long history of shocking break-ins and unsolved thefts. Terus kalau misalkan text two ini sebenarnya menceritakan kayak chronologicalnya Mona Lisa, robberies of Mona Lisa ya. Jadi Mona Lisa gimana awalnya sampai dia kembali ke museumnya. Seperti itu ya. Jadi yang tepat jawabannya adalah yang A. Good job everyone. Okay, good. Next, 7. Yeah, how does text 2 relate to text 1? A, text 2 contradicts the claims presented in text 1. Okay, the highlight is text 2 contradicts. Apakah dia contradicts? B, text 2 summarize overall history. Summarize the overall history of the Louvre Museum. C, text 2 gives background information. Text 2 background information about the French monarchy. The text to introduce a new topic unrelated to Louvre robberies. Tentunya ini salah yang dia. And E, text to provides a real example that support issue raised in text 1. Kira-kira jawabannya yang mana dari tadi kita sudah bahas? Untuk yang ini, yang tadi text 1 itu tentang robberies dan robberies and text 2 about robberies Mona Lisa. Good ya. Betul jawabannya yang I, teman-teman. Good ya. Kayaknya ini masih bisa soalnya sangat bisa di-grasping ya teman-teman, kayak yang I. Kenapa yang I? Karena yang tadi kita baca ya, text 1, tadi ada, dia kan pokoknya tentang robberies. Has a long history of daily robberies, dan sebagainya. Sedangkan yang text itu, ada contohnya, yaitu langsung real life example-nya, yaitu yang Mona Lisa, gitu ya. Good job. So move, we have another text. Di sini ada kind of threads ya. Kalau misalkan kita bisa lihat kemarin ini tentang opini-opini dari beberapa pejabat Singapura, opini mengenai Singapura gitu ya. So, kita baca langsung soalnya. Which title best represents the main idea of the text? A, how Lee Kuan Yew built a perfect democracy. B, kita highlight aja. Di sini berarti perfect democracy. B, the hidden cost of rapid industrialization in Asia. Berarti kita harus cari apakah dia membahas hidden cost. C, Singapore's journey from poverty through prosperity. The role of tourism, tourism in Singapore's economic growth. And E, a city shaped by colonial architecture. Mungkin ini akan aku berikan lagi ke kalian
teman-teman untuk baca. Ini kayaknya dari sini harusnya sudah tergambar ya. Mungkin aku kasih lihat saja yang ini. I'll give you maybe 1 minute sampai 1:33. Okay, most of you already answer, and the answer is C. Okay, we'll look ya apakah yang C itu adalah yang benar. Okay, so the options yang C is Singapore's journey from poverty to prosperity. Kita lihat di sini. Okay, balik lagi. Kalau seperti ini kan title ya, jadi kita mirip-mirip seperti main idea ya. Represents main idea. Jadi kita lihat aja. Oke, di sini how unique Singapore's early success, ya. The strong rapid growth of employment and strong social development. Oke, berarti ini talking about Singapore's success. And Lee Kuan Yew, ya. Singapore success was rooted in unity dan sebagainya. Di sini and yang Milton juga kan model for economic development ya. Freedom as a key to prosperity. Di sini ada kunci yang bisa kita ambil nih. Freedom as a key to prosperity. Di sini juga Kurlansik praise Singapore's open trade and business friendly system, but also noted in government intervention dan sebagainya di sini ya. Nah, di sini yang paling pas untuk represents itu semua adalah yang C ya, Singapore's journeys from poverty to prosperity, karena kan dia membahas tentang kesuksesan si Singapore ini ya. Kalau misalkan yang E, democracy, itu juga nggak masuk karena di sini benar-benar kesuksesan Singapura. B, the hidden cost juga nggak dibahas di sini. And the role of tourism juga enggak, karena di sini kan banyak ya kesuksesan Singapura is not only tourism, but di sini ada rapid growth, full employment, strong social development, discipline, meritocracy, ini banyak banget. And city shaped by colonial architecture juga enggak. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Good job. Okay, good. Next, 9. We already have 9 questions. Yeah. In a sentence, he understood the politics of this diverse place and built the laws that created a stable and peaceful environment multinational we're looking for. The word he refers to. Oke, di sini kalimatnya itu bisa kita dapatkan di sini, teman-teman. Ini ya. Nih ya, aku kirimkan dulu biar kita bahas bareng-bareng di sini. The sentence he understood the politics, teman-teman bisa menemukan kalimatnya itu ada di sini nih. Kayak ya, nih. Nah, ini sebenarnya kayak bonus aja ya teman-teman, karena sebenarnya in kalimat di aslinya itu Lee understood the politics of this diverse place dan sebagainya. Maka pilihan yang tepat di sini adalah yang tentunya yang B ya. Karena di soal dan pilihannya atau soal dan teksnya itu tidak align teksnya ya. Jadi kita bonuskan saja lah ya yang 9 nih di Kuan Yew. Ya, karena di sininya itu di teks itu already talk about the gitu ya. Oke, next saja, which of the following statements is not ya
is not a relevant conclusions based on experts' opinions in the text. Ya, not relevant conclusions, teman-teman. Jadi apa nih yang kayak nggak nyambung atau nggak sesuai sama teksnya? Kita baca dulu optionsnya. Singapore success was driven by Lee Kuan Yew disciplines and visions, ya. Driven by Lee Kuan Yew disciplines and vision. B. Some critics believe the system limits personal freedom for stability. Limits personal freedom for stability. C. Economics say good governance and planning made Singapore rich. Ya, governance planning. And D. Singapore's wealth mainly comes from natural resources. Apakah dia dari natural resources? And E. The city-state's development relied on education and openness to foreign talent. Development relied on education and openness to foreign talent. Kira-kira ya jawabannya. Oke, kita sini lagi ya. Kira-kira jawabannya apa nih? Dari yang sebelumnya kita bahas. Mungkin karena tadi kita udah yang ini sudah dibaca ya sama teman-teman, mungkin masih ingat isinya. Kita move aja ke yang sini. Teman-teman bisa sambil baca lagi di laptopnya. I give you around, atau kecilin deh sedikit. Ya. Sampai 1:40. Oke, Mas Afi answered D ya, teman-teman. Coba kita lihat ya. Iya, apa itu options yang di Singapore's wealth mainly comes from natural resources? Ya, betul. Jawabannya adalah yang D. Why? Kita baca ya tadi di sini. Kalau yang A, Singapore success was driven by Lee Kuan Yew disciplines and vision. Oh, sorry. Sini kan udah ya. Di sini Lee believes dan sebagainya. Di sini si Rinda Lim ini sudah ini ya, dia membaca dari Lee Kuan Yew dan sebagainya. Di sini juga Lee believes Singapore success was rooted in unity, discipline, meritocracy dan sebagainya. Lalu yang B, some critics system limits di sini juga gak ya teman-teman, dia masih sesuai. Yang paling tidak sesuai di sini adalah yang D, dari natural resource atau sumber daya alam, kalau yang D artinya. Sedangkan Singapura ini dia ambilnya ya dari sini, dari free trade ya teman-teman. Dia dari shipbuilding, electronics, banking dan sebagainya. Jadi dia bukan dari natural resources gitu ya. Good. Next, 11. According to the text, what role did the Singapore government play in the country's economic development? Economics development. Okay. A. It an involvement in economic activities to maintain free market principles. B. It invested state funds in the key industries such as shipbuilding, electronics, and banking. C. It relied heavily on tourism and natural resources to strengthen the economy. D. It encouraged foreign companies to enter Singapore's market. And E. It only focused on social programs without supporting industrial growth. Oke, mungkin sedikit clue, you guys can find the answer in this Josh Kurlanzik ya dari sini. Gitu. Kira-kira jawabannya apa? Kan sini ya.
Oke, Bibi aku tunggu lagi ya sampai coba teman-teman ada yang bisa menjawab. Oke, ada yang udah dapat? Kira-kira apa jawabannya? Oke, mungkin kita bahas ya. Oke, B, invested. Oke, coba boleh. Najwa mau on mic, kenapa yang B jawabannya? Enggak, oke, it's okay. Oke ya, coba kita bahas. Kenapa jawabannya yang B? Apakah betul yang B or options lain yang benar? Coba kita lihat di sini ya. So just Kurlanzik itu praise Singapore's open trade and business, but also note government interventions. Oke, jadi dia bahas tentang government intervention di sini ya. Government intervention. It play a major role in shaping key industries ya. Key industries di sini kita lihat ya. Oh, very free trade, very low tariffs and almost non tariff barriers. They like to boast blah 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 di sini ya. For all that free market image, the government actually directed funds into key industries, shipbuilding, electronics, and banking. Yeah, that's how many sectors began. So the answer yang support that statement is yang B. Yeah, it invested state funds in key industries such as blah 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 gitu ya. Okay, we move to 12. Okay, it's a bit long text yeah, but it's okay. So the question is, what is the main idea of the first paragraph? Oh, okay, ini first paragraph aja nih teman-teman. What is the main idea for the first paragraph? Kita coba lihat optionsnya ya. The samurai were the most respected military, respected military leaders. Yang B, the samurai emerged as a warrior class that served their lords under the code of Bushido. C, the samurai were farmers who later became skilled fighters during wars. Yeah. D, the samurai class was based on family inheritance. Yeah. The family inheritance and social hierarchy. E, samurai fought mainly the emperor's political ambitions. Ya, full impersonal. Nah, kira-kira jawabannya apa? Nanti kita bahas bareng-bareng. Kita first paragraph aja. Ini ke bawah. Nggak boleh ya. Okay, so that's the options. You can read the first paragraph here. I'll give you, seperti biasa, I'll give you 1 minute aja sampai 1:47. Oke, sudah 1:47. Ada yang udah punya jawaban?
B. Okay. B. Okay. Any other answers? B. Okay. Ada yang mau on mic? Kenapa B? Yang mau on mic langsung on mic aja. Atau mau coba aku panggil? Siapa ya? Oke, ini deh. Zulfatul, kamu mau on mic gak? Kenapa yang B? Boleh, Kak. Boleh, sok. Jadi, aku tuh ini kata kuncinya di kata yang ini nih, Kak. Yang military system gave rise to private armies. Yang itu satu. Oke. Terus yang kedua, yang tadi itu yang bawahnya kayak yang the term samurai meaning to serve originated. Nah, itu. Oke. Sama satu lagi teh yang itu tuh yang bawah. Mana tadi teh ya? Bushido. Yang ada Bushido. Nah, itu tuh. Nah, itu, Kak. Jadi Nah, aku kata kuncinya pakai 3 kalimat itu. Nah, terus menurut aku jawabannya yang B. The samurai emerged as a warrior class that served their lords under the code of Bushido. Gitu. oke, good. Thank you Zulfatul for the Ya. answer dan sudah mau on mic. Oke. Good ya. Thank you juga teman-teman yang sudah jawab. Semua B nih jawabannya betul ya. Jawabannya adalah yang B. Wah ya tadi bisa dari yang sudah Zulfatul jelaskan ya. Jadi kita bisa lihat dari sini new military systems dan juga di sini term samurai meaning to serve. Oke, di sini udah serve. Di sini kan berarti sudah cocok nih sama yang keywords-nya ya. Keywords the samurai emerge as warrior class that serve their lords ya. Lords-nya siapa? Adalah the code of Bushido. Gini ya. Gitu. Atau kalau warriors-nya teman-teman bisa lihat dari sini. They were known as formidable warriors trained at sini. Gitu ya. Good. So, the answer is B. Okay. Next 13, what is the writer's attitude toward the samurai class? A. Neutral and factual. B. Critical. C. Admiring. D. Doubtful. And E. Humorous. Kira-kira writersnya ini terhadap samurai, dia menjelaskannya itu sebenarnya sih emosinya gitu ya. Dari kalimat-kalimatnya itu kira-kira gimana? Coba kita lihat ya. Nah, coba kita lihat dari sini. Kan tadi first paragraph teman-teman udah baca ya. Coba aku kecilin aja deh. Nah, kira-kira writersnya nih terhadap si samurainya nih gimana nih? Dari yang aku tampilkan di sini sebenarnya udah bisa teman-teman cari. Oke, you guys see, admiring. Maaf ya, apa? Nggak apa-apa kita belajar di sini ya. Jadi kayak kalau salah pun nggak apa-apa. Kamu mau answer kenapa kamu jawab yang C, mau on mic atau tidak? Boleh, Kak. Boleh. Oke, kenapa kamu jawab yang C? Jadi kan di paragraf yang kedua itu ya aku baca itu tuh tentang samurai class ya. Dan emang aku baca juga di situ tuh maaf Kak berisik ya. Yes, okay, it's okay. Emang di situ tuh bacaannya tuh memang apa namanya positif. Jadi nggak ngekritik atau misalkan nggak
nggak lucu juga gitu. Jadi yang paling pas itu jawabannya C, Kak. Admiring atau apa ya tadi artinya lupa. Admiring tuh pokoknya aku tahu deh, tapi lupa Oke, artinya, Kak. oke, thank you. Oke, thank you Arzeti for the answers. Oke, jawaban yang tepat ya sebenarnya adalah ini. Kita lihat jawaban yang tepat itu sebenarnya coba. Oke, yang lain jawab E. Mana ya kira-kira yang C atau yang E? Jawaban yang tepat itu yang C, teman-teman, yang admiring. Jadi betul yang dijawab sama Arzeti tadi. Dia ini lebih ke admiring karena kalau kita lihat baca ya di sini ada kata-kata yang merupakan lebih ke opini dari si misalkan di sini. But also morally upright, culturally sophisticated members of the nobility dan sebagainya. Dia lebih apa ya? Ngungkapin admiring ke si samurainya dari si writersnya. Jadi si notes-nya it's not a neutral notes ya teman-teman. Walaupun agak sedikit kayak dia memberikan faktual, tapi notes-nya itu bukan notes yang netral teman-teman. Dia lebih ke admiring atau dilihat dari sisi positif tentang si samurainya. So the answer is C. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa ya dibedakan apakah ya dia faktual iya, tapi apakah dia netral itu tidak. Dia lebih ke admire gitu ya. Oke. Next, 14. Which of the following statements is most relevant to the information in the text? Okay. A samurai will promote to noble class after showing loyalty in battle. Okay. Noble class promoted to noble class showing loyalty. The samurai families train their children in both combat and cultural arts. Yeah. Trained the children, combat, and cultural arts. See, the samurai system allow people from all classes become warriors. The end of samurai rule happened because Japan's economic collapse. And samurai were known mainly, okay, Japan's economic collapse. And samurai were known mainly for the use of firearms and modern tactics. Okay. Kira-kira yang 14, oke mungkin ini kita bahas bareng-bareng aja ya. Which of the statements, ini aku kasih biar kita bisa baca bareng-bareng. Tapi kalau teman-teman udah ada jawabannya, langsung coba jawab di chat aja. Oke, ya tadi kita baca ya dari yang families, ini di sini ya. Children were born into samurai class ya. Karena ya since samurai was a social class dan a career ya, children were born into the samurai class. Jadi bukan perpindahan kelas ya, tapi memang dari its biological gitu ya. Nah, young boys from this class began military training ya, at early age, physical training involved. Berarti di sini ada apa aja nih? Training physicalnya, lalu as well as something. Nah, terus juga dia martial arts dan sebagainya. Tapi selain itu, dia di sini juga belajar tentang di sini. Were also taught complex. Oke, di sini udah ada yang jawab Zulfatul, answer B. Oke, kita lihat. Sini taught complex reading and writing, especially poetry and calligraphy. So, dari situ ya, tadi di sini ada tentang physically training, di sini juga tentang arts, maka jawabannya betul, yaitu yang B. Oke, good. Next, 15. Oke, sedikit lagi ya, teman-teman. What is the main flaw of the cereal product as revealed in Bobby's explanation? A, its marketing highlights the nutritions, yeah. Marketing highlights the nutritious ingredients that exist only in minimal amounts. B, it fails to include enough protein to support children growth. C, it offers a balanced composition but contains a slightly excessive sugar. Berarti di sini ya, slightly excessive sugar. D, it uses artificial sweeteners instead of natural sugars. E, it excludes dairy and grain ingredients completely despite the label. Oke, dari serial ini, kali ini aku akan berikan lagi ke teman-teman.
main flow dari Bobby's explanations. Oke, coba dibaca di sini. Nah, ini masih kebaca ya, optionsnya. I'll give you 1 minute lagi. 1:58. Oke, sudah ada yang punya jawaban? You guys already have the answers? No? Oke, kita bahas aja bareng-bareng ya. Di sini jawaban yang tepat itu adalah, aku spill jawaban tepatnya dulu ya. Jawaban yang tepat itu adalah yang di ini. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A, teman-teman. Its marketing highlights nutritious ingredients that exist only in minimal amounts. Kenapa jawabannya itu? Kita bisa lihat di sini, ya. Oke, di sini. One example comes from a cereal drink. Sorry. Oke, wait. Okay, sorry about that everyone. I have to sneeze. Okay, di sini claims to contain milk, cereal, and eggs. Maka marketingnya itu contain semua ini. Padahal the drink only includes 8%, 8% milk, 1.76% cereal, and 0.01% egg. Nah, di situ maka yang tepat itu adalah yang A. It's marketing highlights nutrition ingredients, ya, highlight yang tadi, dia highlight milk, cereal, and eggs. Sebenarnya minimal amounts dengan persenan sebagai berikut, gitu ya. Oke. Next 16. Wait. Oke, so sorry ya. Di tempatku agak dingin ya. Okay, 16. Which of the following statements express Bobby's opinions rather than their factual descriptions? Okay, Alizati answered B. People should check the ingredient list carefully before trusting healthy labels. Yang lain juga, Fineza, Nisa, Zulfatul, Nashwa answered B. Okay, B. Ada yang mau on mic? Kenapa yang B? Afrineza deh. Kamu mau on mic? Kenapa kamu pilih yang B? Boleh, Kak. Jadi Boleh. kalau aku milih yang B itu karena di opsinya itu ada kata shoot-nya, Kak. Sedangkan kalau yang lain itu nunjukin data gitu. Ya aku pilih Okay. yang B. Okay, good. Thank you, Afrineza, for the answers and on mic. Okay, good. Ya, jawaban yang tepat betul ya, teman-teman, yaitu yang B ya. Karena tadi kita bisa baca dari options-nya, di sini kan udah ada datanya, di sini ada datanya, data. Di sini juga label mention sesuai itu kan faktanya, bukan dari Bobby's opinions ya. Ini didukung, disupport dengan kalimat ya, Bobby explanations, emphasize, dan sebagainya. Ini ya, gitu. Good. Next, 17. Which situations is most similar to the warning
17i, oke. So, the warning presented. Oke, sorry, aku mau off cam dulu. Oke. Kira-kira believe situation yang most similar dari sini, tadi kasusnya A, believing a book is educational because of its colorful cover. B, skipping breakfast before an important exam. C, drinking too much water after a walkout. D, buying fruit from a local market instead of supermarket. And E, reading a nutrition label to choose the lowest fat snack. Coba, kira-kira similar warning. Mungkin aku kasih, ini kan nggak kelihatan ya, jadi aku kasih choice-nya ke kalian ya, kasih the options dari keseluruhan. Kalau misalkan teman-teman masih ingat juga dari teksnya tadi, yang paling mirip sebenarnya sama situasinya itu yang mana? Apakah yang I, apakah ada jawaban lain? Oke, oke. Oke, good ya. Jadi sebenarnya jawaban di sini ada warning ya. Warningnya kan ya in the end, being an informed consumer is the most effective way. Oke, highlight semua ini. Nah, di sini ya. One health misleading, healthy branding. It's okay, jadi kita belajar. Jadi nggak apa-apa kalau salah ya. Jadi jawaban tepat adalah yang teman-teman, believing a book is educational because of its colorful cover. Nah ya tadi ya, di sini kan tadi udah brandingnya tuh healthy dan sebagainya, tapi ternyata ingredients-nya, percentage-nya itu tuh nggak cocok dengan apa yang dimarketkan gitu ya. Berarti ya dia tidak sesuai dengan apa yang dipasarkan. Seperti ini, believing a book is educational because it's colorful cover kan berarti dari luarnya juga gitu ya. Oke. Good. Next. Oke, kita sudah sampai di last passage of today's session, teman-teman. Jadi kita ada 3 soal lagi. Oke, cukup cepat ya kita membahas ininya. Mungkin karena teks hari ini cukup ini ya, singkat-singkat. Oke. So, for the 18, what is the main purpose of the text ya? Main purpose of the text, kita balik lagi, main purpose itu sebenarnya sama seperti yang main idea tadi. Kita bisa ambil aja dari first sentence-nya. Nah, tapi kita baca dulu options-nya ya, teman-teman. A, to promote therapy programs for ADHD perfectionism. Therapy programs. B, to inform readers about the link between ADHD and perfectionist stress. C, to compare perfectionism in ADHD with other mental disorders. Link between ya, the link between something. B, to persuade readers that perfectionism is dangerous conditions, yeah, persuaders. And E, to warn educators about the effects. Warn educators about the effects of ADHD on learning. Oke, kita coba baca teksnya ya. Dari sini aja. Aku kecilkan sedikit. Ini ya. Okay, I'll give you 1 minute to answer. Gak apa-apa ya teman-teman kalau salah, kita di sini belajar. Jadi jangan ragu untuk menjawab ya. Oke, sampai 14.07 ya everyone. Oke, sudah 14.07. Oke, good. Ya, ada yang mau on mic sekarang? Kenapa yang B? Most of you answered B? Some of you, sorry. Oh, boleh.
Boleh. Nanti nomor 18 ini ditanya, what is the main purpose of the text? Apa sih tujuan utama dari teks ini? Terus kita lihat di teks di paragraf pertama ada kalimat yang perfectionist is not a pharmaceutical of HDAP. It's a pharmaceutical self-experience of sampai yang well itu. Terus dijelasin lagi kan oleh Dr. Mercy Caldwell, perfectionist could be both a natural result of how to bring up in ADHD as well as a coping mechanism. Nah, itu penjelasan detail tentang gimana sih si perfeksionisme itu tuh muncul misalnya karena ada hyperfokusnya untuk mengatasi distractibility-nya, disorganization-nya, and trouble completed text atau sebagai cara untuk menjaga diri gitu dari kegagalan dan kritik. Jadi seluruh teks itu ngejelasin hubungan antara ADHD, ADHD ini dan sifat perfeksionis gitu Kak. Jadi tujuan dari teks ini yaitu yang B, to inform readers about the link between ADHD and perfectionist trait. Karena teks menjelaskan hubungan ADHD itu dengan perfeksionisme dan juga penyebabnya. Oke, thank you Anaura sudah mau on mic and answer the questions. Oke, good ya. Jadi jawaban untuk 18 itu betul ya everyone. Jawabannya adalah yang B ya. Kenapa yang B tadi sudah tepat sekali sama yang dijelaskan oleh Anaura ya. Kita bisa lihat dari first sentence di sini ya. Perfectionism is not a formal symptoms of ADHD. Oke, berarti kita membahas tentang perfectionism and ADHD. Tapi emang apa sih yang dibahas? Tadi bisa disebutkan dari sini ya. People with ADHD have experience dan sebagainya. Maka ini adalah hubungan. Kenapa sih people with ADHD ini punya perfectionism? Oke, good ya. Jadi betul jawabannya adalah yang B. Okay, good job. Thank you, Anaura. Okay. Next, 19. According to Dr. Caldwell, which of the following best describes the cause and effect relationship between ADHD and perfectionism? A. People with ADHD are naturally perfectionist due to genetics. B. Perfectionism arises as both neurological outcome and a coping strategy for ADHD challenges. C. Perfectionism results from external pressure rather than ADHD itself. D. ADHD causes people to lose interest in perfection and settle for mediocrity. And E. Fear of criticism leads to ADHD symptoms. Kira-kira jawaban yang tepat itu yang mana dari Dr. Caldwell? Dr. Caldwell tadi sudah menjelaskan di sini ya. Yang di sini gitu. Oke. Sudah ada yang jawab? B. Oke. B juga oke. Oke. Good ya. Jawaban yang tepat itu adalah yang B. Good job everyone. Betul jawabannya yang tepat adalah yang B. Kenapa yang B? Kenapa nggak yang lain? Kan bisa aja yang tadi yang I. Fear of the criticism leads to ADHD symptoms tuh sebenarnya bisa juga karena tadi kan fear of criticism itu kurang lengkap ya teman-teman. Basically cause and effect ini lebih bisa dijelaskan oleh yang B. Perfectionism arises as both neurological outcome and a coping strategy. Di sini coping strategy kayak shield themselves from potential rejection by striving for flawless performance ya dan sebagainya. Di sini dibahas yang dirangkum itu oleh yang B. Itu ya, good. Okay, last questions. Okay, sudah di pertanyaan terakhir teman-teman sebelum kita quiz. So the last questions is what can be seen as potential strength of perfectionism in people with ADHD based on the text. Ya, apa sih yang bisa kita lihat potential strength-nya dari perfectionism orang yang punya ADHD ya? It allows them to manage anxiety by avoiding all responsibilities. B. It benefits them to produce high-quality work through hyperfocus. C. It eliminates procrastinations. Blah, blah, blah. D. It helps them ignore failure and move on quickly. And E. It prevents them from overthinking small mistakes. Okay. Some of you answered B juga. Okay, ya. Good, everyone. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah ya B. It motivates them
produce high quality ya, atau hyper focus. Di sini kita punya ya, some people with ADHD experience what's called hyperfocus, a state of prolonged anxious concentration that tunes out everything around them gitu ya. Kalau di sini avoiding all responsibilities malah nggak masuk. Sedangkan kan tadi ADHD sendiri adalah orangnya perfectionist. And see, it eliminates the procrastination, itu juga enggak ya teman-teman. Uh, it's not ya. They didn't ignore failure, makanya mereka build perfectionism as a coping from failure tersebut. Yang it prevents them from overthinking small mistakes juga tidak masuk. Jadi jawaban yang tepat ada ya. Oke, gitu everyone. So that was the last question for this sessions. Kita membahas cukup cepat. Kita masih 14:13, but it's okay everyone. Kita bisa lanjut dulu aja ke quiz ya. Sebelum kuis, teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu terkait sesi ini ataupun terkait LBS secara keseluruhan. Kalau aman, mungkin boleh berkabar di kolom chat sebelum aku kirimkan link kuisnya. Apakah sudah aman atau belum? Aman nggak kalau mau kuis sekarang? Aman gak nih kalau mau kuis? Aman ya? Aman ya? Oke, good. Oke, aku kirimkan link kuisnya, teman-teman. Mungkin since it's English, 10 menit dulu deh ya. Kalau 10 menit belum banyak yang selesai, baru kita tambahkan ya. 10 menit sampai 14:24, teman-teman bisa mengerjakan kuisnya. Kalau sudah selesai, boleh berkabar. Jadi bisa aja kita bisa selesai ketika teman-teman sudah mengerjakan kuisnya gitu ya. Selamat mengerjakan everyone. Nanti akan aku kirim file pembahasannya juga di kolom chat.
Oke, sudah 14.29 ya, sudah almost half past 2. Teman-teman juga beberapa ada yang sudah di sini. Oke, so that was the session for today. Aku udah kirim ini ya filenya, jadi ada satu file yang itu yang coret-coretan yang kita bahas hari ini. Jadi ada highlight-highlight kalimat-kalimat yang supporting the answers. Dan yang kedua itu ada memang soal file untuk pembahasannya gitu ya. Oke, so that's for today's session, teman-teman. Thank you so much karena teman-teman sudah sangat aktif ya pada kelas hari ini. So happy to interact with you guys, teman-teman. Aku harap semangatnya masih dipertahankan ya mendekati UTBK ini, terus di tengah-tengah puasa ini aku harap teman-teman masih bisa aktif seperti tadi ya teman-teman. So I hope we meet again, entah itu di PMPK ataupun di LBL lagi teman-teman. Paling gitu aja dari aku. So thank you for today everyone. I'm so sorry kalau misalkan ada banyak dari akunya banyak kendala, banyak salahnya ya. Itu aja. Aku kembalikan ke Kakak Fasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Saskia. Oke teman-teman, sebelum kita tutup seperti biasa kita akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Kayak buat adik-adik yang belum on cam nih, dipersilahkan untuk on cam dulu. Ada yang mau on cam lagi nggak? Ahmad, Jaki, Puja, Rizky, Bayu, Sasika, Velia, Karisa, ada yang mau on cam lagi guys? Sepertinya cukup untuk dokumentasi. Kaminya nggak jadi. Nanti Cima, nanti. Sabar. Udah beres kelas ya. Oke, teman-teman. Untuk sesi dokumentasi aku pimpin. 1, 2, 3. Oke, sudah. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Kak Saskia untuk kelas tutorial kita hari ini. Kepada Kak Saskia, jika ada agenda lain dipersilahkan Kak untuk keluar dari Zoom meetingnya. Oke, thank you Kak. Thank you everyone. Aku izin live ya. Oke, Kak. Oke, teman-teman. Kita masih ada waktu ya. 1/2 jam lagi kita harus